ጋንታ ባህላ እኮ አትናገሩ ኖሩ ካላማጣ ያማራ ኃይል ከወጣ ሽጉጥ እንጠጥቼ ሞታለሁ ወልና ኖሩ ንዕስ ከሐዝርምታ ሐምለ ሰተያ እንታ ሐምለ ተለቀቀሪ ድፈልጥ ወይስ ስለቆቁና ይፈልጥ ማለት እዩ እዛ መረጻ ቦርድ አውጣዳ ብዕልባ ካፍቲ መረጻ ቦርድ ድላዕልስ ማሕበረሰብ ገንዘቡ ሐምሌቱ ከያንቀሳቅስኩ ተዓጽ ይሉና እቲ መከላከያ ዝካዚ ልመረጾሉ ኩነታት ንጹር ያው ሕዚት ናይ 4 ጣብያ ስሩዕ ስራሕን ጀመረን አባል ማለት አባል ወዱ ህወሓት ማለት ልታሓተት መዋጮ ያ እዚ ከባቢ ብቋንቋ ትግርኛ ለማሓደር ህዝብ ቋንቋው ትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ትማሊ ፀረ ህዝብ ትግራይ ኮይኖም ኩናት አውጆምና ለጽኖቱና ኃይሉ ኮይኖም አነ ካዚዮም ምንም አይሕሊ ኣብዚያ ከተማ ኖራስ መላሽ ኮሚቴ በሙሉም ለአከባቢ ይድዑል ባሉ አገኙት ሻገር ሰላም ጣና ያበላይ ዝኸበርክም ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ከመይ ትኾኑ ሚድያ ወይን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ናባኹም እናቀርበሉ ምድላው እዩ ንሎምውን ሓደ ዛዕባ ሓሪና ናባኹም ክነቀርብ ኢና ሎሚ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኢና ተራኺብና ዘለና ህሉ ከተማ ኣላማጣ ታይ ይመስል ድማ ሓደ ጋሻ ዓዲም ኣለኹ ጋሻይ ለሙዓንቲ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ተጋዳላይ መጎሽ ፈራዊዩ ሓቢርኩምና ጽንሑ ስለዚ ጋሻይ ኣዚ ከመስግን ከም እተዊ ክኾነና እስኪ ከተማ ኣላማጣ ናብ ኑር ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንኽምለስ ዝተኻየደ ዝተዋደደ ቃልሲ እንታይ ዝመስል ካብኡ ንጀምር ልዕሊ ኩሉ ኣብ ናይ ወርቃዊ በዓል ለካት በል 51 ዓመት ኣምና ኽብረሉ ቅነ ኮይና ምስንዳ ጋዜጣዊን ቅድም ክብለ ትገብርዎ ነረ የተሓለለ ቃልሲ ሕዝቡን ኣብ ጎንና ኮይንኩም ለዚ ቃለ መጠየቅ መጽኹም ከተሓቱኑ ብምጻኹም ብሽመይን ብህዝብ ምምሕዳርን ከተማ ኣላማጣ ኣቀድመ ከመስግን ይፈቱ ማለት እዩ ያው ሕዚ ቃልሲ እዚ ያው ንፍለጥ ብፍላይ ኣብ ናይ ቅድሚ መበል 14 ውድባይ ጉባኤ ምክያድ እቲ ዝፈጠረ ናይ ሓድነት ምፍልላይ ፍላይ ድማ ምስ ናይ ጄኖሳይደር ለኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልፈጠሮ ጽዕንቶ ብጥቕማጥቕም ትደልሎም እቲ ውድብ ንምፍራስ ልትገበረ ቃልሲ ንጹር እዩ ማለት እዩ እሱ እውን ድምስትኽኻል ሃም ካድረ ኣብቲ ጉባኤ ኣብቲ ናይ ካድረ መድረክ ተሳትፈ ነበረ ብትሽዑ ግዜ ነበረ ያው ልሕዝን ሰብ ናይ ውልቀ ስልጣኑ ዳም ድቲ ውድብን ድቲ ህዝቢ ብዳሓስብ መንገዲ አይነበረ እሱ ኮይኑ ግን መጨረሻውን ብዕላማ ኣፈላላይ ምስተፈጠረ ትልክ ሓደ ሓይሉን ክሕዱ እታ መስመሩ ድቅጽል ሰብላ መስመሩ ቃጽሉ እዚ ምስተፈጠረ ኣብዚ ማእከል ብናይ ሽም ግዜያዊ ምምሕዳር ልሽቅጥ ነበረ ሓይሊ ሰፋዕቲ ጽዕንቶ ኣብ መላእ ትግራይ ፈጥሮ ነውሪ ማለት እዩ ሰላስ ተወደበ ቃልስና ድማ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ልገብሮ ቃልሲ ላብ ዞባ ደቡብ ብዓብላላይነት ድማ ናይ ድሕረት መመሸገ ገብሮም ክሰርሕሉ ሞክሮም እዮም እቲ ናይ ድሕረት መመሸገ ዝገብርሉ ድማ ሓደ ሲስተሞም እንታይ ይነብሩ መጀመርያ ውድቤና እቲ ናይ ሓምለ 2016 ዝተዋሃባ ፍልጦ ናይ 50 ዓመት ውድብ ለሃለስ ናይ 2 ወርሕና 3 ወርሕ ውድብ ንምንታይ ሃሙ ንገብር ልብል መሸፈጥ ምክንያት ለለ ሓድሽ ኣጀንዳ ፈጥሮ ነውረሉ እዚ ድትህዝቢ የደናግርዎ ነውሮ እንታይ ይብሉ ኣሕና ናይ 50 ዓመት ኢና ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተደራድና ክንምልስ ደኣ እዚ ሓድሽ ዝተዋሃባ ፍልጦ ኣይንቅበል እዩ ሓደ ሓድሽ ፍልጦ ዝተዋሃበ ውድብ ኣይተቀበለን ባዕሎም ለጠፍዎ እዩ እቲ ጸላእቲ ግን ኣብዚ እንደርቡ ስራሕ ጀምሩ ነውሪ ማለት ምስ ጀመረ ኣብ ከተማና ታይ ማል ጀምሮም እዚኦም እቲ ቀይሕቲ ጸለምቲ ድትሰውኡሉ ደምሲሶም ናይ 50 ዓመት ውድብ ከይፍጠር ሓድሽ ውድብ መስርቶም ብሎም ናይ መደናገር ስራሕ እውን ጀምሮም ነው ኣብ ከተማ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማለት ያው መጨረሻ እዚ ኩሉ ሓልፉ احنا ድማ ትክክለኛ ውድብ ንሕና ኢና እሶም ልኡኽ ብልጽግና እዮም ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ
خالي سرح فطرهم تغنيهم يخوم زود بخيدهم تقلهم لا بلصقنا كاتو إلى تهزبنا عمر دا نقبرنا رمان إذا خوينو مترشا كابز كتمازي ناي لكت عسرت حدا بعل المخال مبل يوبيل ورقي 5 عامات المخبار لا بده يتخلينا وران انا عدلنيا يشعو افتنا دديت اخرنا شعو ناي 5 عامات لولو ورنره مجمار بروتاو قالسي سود هزبا ويان حرنه تግራዩ እሶም ታይ ብሎም ሃምዳ ክወርዎ ስንጽር 50 ዓመት 10 ሓደ ለካቲት ታይቲ ኸይዲ እንደ ኣነ ናይ 50 ዓመት ውድብ ሕወሓት የደል ንሆስ ኣፍታ ናይ ፓናል ይኹን ኣፍቲ ሰልፊ ልገርዎ ናይ 50 ዓመት ውድብ ሕወሓት በዓል ነኽብርና ናክብልዎ ነሮ ሓማ ይወለ ናይ ሕመቆም ሕማቅለ መበል 50 ዓመት بدموق خبر لا تجبوا تحسبوا كل نوتونهم بتيجي زي ما محضر نرى حيلي لا وعتي تودب جن أبوتا أبو منوارو تناي 5 عامات بدموق أو كتاب مقلص عليهم قدرت منع سيد خيري مستمر سنة لا كتاب أنا مثلا أو كتاب أنا ون أو تدبي تساتفهم تقولنا ما عاد حظو صدق إتلنا نحن نحن لكاتيت 10 حدا مقابيت إسرائيل سلستي ناي مجمريا مدرخ أو كتما اللامطا قابي نقول أجو جورجس البحال البوتا بالعلي خلتها مئتي قال لي تصقعوا عبالات ناي مجمريا مدرخ أكايدنا مالتهم ناي مجمريا مدرخ كنا كايتو لنا أولا قات أمنا صحبكو تتو النوري مالتهم هذا التمدرخ المكياد لحلمنا لحسبنا يو حدتي لوزع له أبتكبر إنه حبرتها كفلت مع حبرسنا تعاوننا تدقفنا جاء مدرخ فترنا مدرخ فتر لنا ياو قدام مدرخ أكايدنا مسودعنا تناي سمرت حيلي مكلاكيا فيدرال مصوم لمن مدرخ تاكايدو دبل سفح ግጭት ፈጠርና ያው ቶቅ አባላትናውን ሆነ ጸገም ከይፍጠሮም በሰላማዊ መንገድ ድምእ ላይ ሞከርና መስአለናውን ተሰልፉ ድመጸሰብ ለቦታ ወሰድና ማለት በአጋጣሚ ተንጠባጥበው ላ ድሕሪት ተረፉ ኖሮ ቶም ላ ድሕሪት ተረፉ ተንጠባጠቡ ወዳውኑ ንሕና መስከና አውቆዕሞም ሓደ ብጻይና ያው ነባር አቅሚው ተጋር ላይ መብራቱን ፈቃዱ ልባል እግር ሴሮሞ عبد القادر زبان توصاقي كوماندر ابراهيم البحرون وقعهم كسب فدرال بوليس مئسار اسيروا مالت لمنتاي زنا يود مدرخ تاكايدو لهم مالت مጨረሻ አለ እዚ መድረኽ ምሳካይድና ናይ ምንቅናቅ መድረኽ ክንፈጥር حمدنا ላብ ጣብያታቱን ኮንፈር حمدنا እዚ አገውና በኻሊ መዓልት መድረኽ ቀጽር መድረኽ ቀጽርና ግዚያዊ ጣብያ መተሓበርቲ ንመርጽ ማለት ቶም ግዚያዊ ጣብያ መተሓበርቲ መርጽና እዚአን ክንገብር ግን እቲ አፍታናትና መድረኽ ልትሳተፈ እናተሃደን ከአስሩ ወይ ሞክሩ هم تفناقالي حدا حدا اللي متطماطم نورو يخلخلوهم او ገዛኦም ሽማግለ ሰዶ መሸባቆም መንበርክ ልኻልዎም ነገር ሁነታት ነውሩ ማለት እዩ አታደም መውጣጺ ናይ አረጋጉት ስርዓት ትድግፍ ላተባለ ክሳብ ብዙሕ ምንግልታ ውጽሕ ወቲ ናትና አባል ማለት እዩ ድሕርቱ ፈጠርና ይኸይዲ እቲ ህዝቡን ላትረድኦ መጽ ሓናለ መድረክ ምፍጣር ጀመርና مدرك مفتار مسجمرنا أبزله هاللي تسمرت حيل مكلاكي فيدرال لهاللي نايت أبياتات كونفرنسات مدركات مكيار جمرنا زي نايت أبياتات كونفرنس مدرك مسفترنا ون تهزبي بعلو وعي لا وسخة تعبالنا ون قصر لا وسخة خيدو مش وسخة متى كلام تعتنا بقولهم بعيس سرعة لا تقلنا نخد تي وعلي بريتوريا لتحاسه زي كتماتي حلقة التعمت أو كوماند بوستينو
صاروا كمان بوسون نقالس حزبوناون بإيكونومي تحاسيو ناي سب منقسقاس ناي ود سب منقسقاس إذا قرب تدورو ناي تشكركرتي إذا قرب تدورو زي أنس للنيا تاينا ما نقبر لا بلو قال ساعتنا مالت ما ترشان أنا ممارسي تهزبي ببك أبليو مدرخ مساكايد بيت مخري نصوع هاي طابعنا مرحنتنا نصدق ولا مالت 4 طابع قلطفو أبلات بيت مخري صوع ناي طابع مرارح وشمتون يصدق إذا أمس جبره تناي طابع بيت مخري شمت مسا صدقه بقطتاتهم ناي سمرت أمرار حنورو قطتا في ليفت مقفات جمرنا إذا سلطان الزلمصو ودو حوحاتيو سلازي سخم سمرتيهم لا سمرتهم قصرو سلطان ركونا تمصو تخونكم نبا هما حنا هم ودو حوحات بمرጫ አሸንፈና አይና መጽና በምርጫ ይወንበር ለሐዝና ወንበር ለማከህስ ተቆን ደሞ ትቤት ምክር ደሞ ውድ ህወሓት መረጾ እዩ አባል ውድ ህወሓት እዩ ትቤት ምክር በቀጥታ ላስምረት ቅየራ ይخيل ለብል ምቅራስ ጀምርና ማለት ቀጥታ ተከንቲባውን ነበረ ስኻ አባል ስምረት ስለልኾንካ ከተማውን ውክልና ውድውን ትልዑልኻ ነው ስለልትራዓለ ናይዛ ከተማ ከንቲባ ሆነኻ ትመርሕ ኣይትخيل حلفت بيت صحفتاتون يلعلو مكنياتهم حلفت بيت صحفت كشوم دخل ودو حوحاتو لا بنقول قال ساعتنا قلع لخنا قال متيركات ابياتات مركب جمرنا بعضنا زدلي ومنقد ناخدنا كساب بتر مقطام كنا نوري مكنياتهم بقى ابال مالت ابال ودو حوحات مالت ثالث حاست التحاتت مواجع يعني ثالث عبيت دمو مسواتي هيوت مخفاليا نعمل ملك عزيم تعبالنا دما كساتا هيوت مسواتنت اللي تاغاطمو كخفل دلو خوينو مالت بقطتاون مزيوم ناي دحرت حيلي مقلاس جمرنا ازي مقلاس مس جمرنايو بقطتا فطط دابلبل بلان اوصوم سمرت لبل بارتي مسرتهم حد أبيع لعكو ناي سمرت ناي مفرام صراحة جمرنا مالتي زون لهزونا مقلع جمرنا إذا تقالس لنا رايا لاماتان كتما لاماتان حوسنا بوتشعو جزي رايا لاماتا كتما لا تحور سلنا نورخ أنا ما خلطو وردا وكلنا ودون تون سلنا إذا أنا مسجبرنا اتيزوي كفولتهم كنفقهم جبرنا يوم حرمت أرشا عبيت مدرخات مفتار جمرنا لو وجز مدرخة مفتار جمر مالك مسفترنا عفت بفلا عفتنا خرمتي اوان ناتهم تمكحتي حيلي منهم ما مرت سلالي ولهم مس فيدرال مس مكلاكيا مس سبر مس رايا اسملاش رايا مارا ولو اسملاش كوميتي سمرت خوينهم حدث امرت فطيرهم اتم بوليتيكالي منقسقاس እሶም ከንቀሳቀሱ አحنا من نغورو مدرخ لما مكلاكيا كوماندو بوست يو ላበለ ምክንያት ፈጥሩ አኺባ ከይንከብ ክገብር እሶም ልገብርዎ መድረኽ ለይምርባሽ አحنا ልገብርዎ መድረኽ ክርበሽ እዚ እንት ኻይደ እዚ ምስ ተኻይደ በቀጥታ አحنا ሕዝውን ፌደራልን መከላከያን ዓቅምና ብዝፈቀዱ ታይክን ሰራሐምና ተረድና መጨረሻ ዳምታትና አፍቲ ለይትረድኦ ዕጡቅ ምልሻ ነውርና ከባቢ ስሳ ድኾን ምልሻ ስሕብና ረድናዮ ታይ መስለኩም ኣሎ ናይ ስምረት ብልጽግና ልኡኻትዮም እዚኦም ተተካዕቲ ከይትኮን ታይ ንገበር ምሰልናዮ ዋ ንሕናኮ ውድ ህወሓት ለጣዕትና ብረትናዩ ስለዚ ለግዚኡ ምስ ሰራዊት ንጸንሕና سرعة حزت بمحدار سكمنا بالدرس برتنا وناي نركي ولهم أقللهم كافتنا بلسقنا كافتنا سمرت حيلي راح رحهم لا بسرعة تأميرهم تايمنا ولقوم نورم لا واددوا النور مكلاكيا فيدرال إذا كتمان نور من اللي شاعتقنا حاورهم
لسراويت كتطمو ማለት እዚ ድማ ኣብ ከተማና ፀረ ሰራዊት ሰልፍ ወፃም እዮም አሽላ የና በትዝልለይ መንገድ አይходው እዚ ሽዑ ግዜ ያው መድረክ ላፈጠርና ስለነርና አላ ልዕሊ ኮር ዝወሰኖ ወሳነ አይንቀበልልን ናይ ሽፍታ ናይ ስርዓት አልበኝነት አካይዳ ሰልፊ ሐስበ ማለት አናውን ብትናይ ውስጥና አና ስርዒት አባላትና ሰብ ከይወጻሎም ገበርና ይማ ልትሽዑ ግዜ ግን መከላከያ ክድብልኳ ለይፈቅደልና ነረ ሰላማዊ ሰልፍ ኮዙ ፈቅድሎም ፀረ ህወሓት ምስለፈና መስሎም ፈቅድሎም ያው ተስራሑ ጀኖሳይደር ስላልሆነ ማለት ግን ደሞጸሎም ሰብስኖም እትሰልፍ ፈሽሮ ድሕሪት ሰልፍ ለ ድነወሮ ማቋም ላወረደ نحن لعلنتنا على ركبنا نصونا ورود خيدهم ማለት መጨረሻት ላምታአትና ሴክተራት ይሁን ጠቅላላ ተሽከርከርቲ ናይ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓት ንመርሖ መንግስትን በአቀልና ገበርና እትድነበረ ዕጡቅለ ጥራሖም ቃሪዮም ላባዓና መጹ ብላዓና ዕጡቅ ገበርና ለፍስራሓትና ኣብዚ ሰራዊት ታይ ሕግዘና ኖሩ ሰራዊት ጋር ምስ መከላከያ ፌደራል ሊፈጠር ኖረ ግጭት ሓዘልና ብላ ይማል አፍትናይ ስምረት ግን ባዕልና ኢና ገጥምና ወላ ዕጡቅ ያህልዮም ስለንፋለጥ አናውን ኦሬዲና አላ ስርዓት ሕዝና ስለቀጽለና ተመከላከያ ፌደራል ግን ምስ ሰራዊት ምርዳእ ላ ገበርና ክሕዘልና እዚ ናይ ባዕልና ናውሽና ፀገም ስለኾነ ባዕልና ለባዕልና ንቃለስለ ንበልፍ ፈቀደልና እሱ ግን ሓዘልና ወላሂ አፍስናትና ጣልዓያት ክሕገዝ ዝግብኦ ነገር ታለ አፍት መከላከያ ጠጦና ይባል ስራሕቲ ጀምሮ ማለት ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ አዊ ስራሕ ሓግዞና መጨረሻ እዚ ምስበልና ዳምንታይና አቲ ቲ ኸይዲ ቃልሲ እቲ ህዝቢ ረመጽ ምስኾኖም በቀጥታ ካብ ከተማ ሃዲሞም ባዕሎም ወጽ ላበይ መሽጎም ላብ ኮረም بزوات درجة دمدمهم يوم تناي دحرت حيلي حوحات التبحال كي تعتي تناي نبر زوا محضر النمرون حوحات تعسياس خدانا قلبتنا نخدن انا ولا نورم حز خدانهم قلبتهم انقساقوا له انقساقوا له ينفلت احنا نحنا قلنا يا في سرعه اتنا هنا زي ام ذكروا لوصن ووصانه افتخالك ابتات سقعت نور احنا ግን በቃ احنا እንደምንበር انا ናይ ቃል ጥራይ ሆነ انا አባል ውድ ህወሓቴ انا ህወሓቴ ክብልተ ኮይነስ በቃላት ልትርጎም አይሆነ ይኮነው በተግባር ክሽረፍ ከነው ህዝብ ከተማ ለማጣ ድማ በተግባር ሸርፍ ወይ ህዝብ ራያ ለማጣ ድማ በተግባር ሸርፍ ወይ ናይ ከተማ مسافرسنا በቀጥታ ላው ገጠር አተና ላው ገጠር አትናውን مدركاتنا فطرنا اتم حماقاتنا قالعنا تنايرايا لا ما تحزبون كافጫፍ ስካጫፍ ሰለንውሃ ያው አስተዋስለሁ በሐደ ወይን ሐደ ግዜ አደምናኩም ወጽኩም ናይ መጀመሪያ መድረክ ሰለንውሃ አካይድና ድሕር ሰለንውሃ ጋርጃላ አካይድና ታኦ አካይድና ላ በለ ክሳ መጨረሻ ጫፍ ሶሪያ አካይድና ትመርሕነት ብትዕራይ ገበርና ናይ ጣብያ تطابع مرحنتون ببيت مخر ودؤو زلا تكبر مساعتنا دحرت نا وردا مرار حون متعراي قرنا تنا وردا مرار حا متعراي قرنا عزي سرحو قصلو يخلو تنايرا يلا ما طال نمر ناي كحدت حيلون اتي حزبي رمز مسخونو هادموت تقول كابز كتما كبرا يلا توزو بوسنات مرحتي افتنايرا يلا بتعمي زي تحللق على سي عاف قالس وصيهم حزين اي بورا محضاري بورا سرا محضاري تغرا لاي برهانه تغرا لاي قبر تشاله بفولي منقدي زيوم اكالات توسانون من سيدارغي زناول بحال مزيوم لغبرنا يقالسي صبق وصيت افري صبق وصيت افري عبيت سوات لبحالو افتي وردا اتيوم كحقنو صرحوا لهم دحرزي
እዚኦም ሰባት ዓውይ እስካብ መጨረሻ ስግግር እስካብ ናይ ወረዳ ራያ አላማጣ መርሕነት ብትዕራይ እስካብ ልግበር ድረስ ክሳብ መጨረሻ ናተቃለሰው ኣብ ጎና ኮይኑ ሓጎስና ነውሮ ማለት እዩ ጫፍለስ ገሮም እዮም እዚ ምስ ኮነ መጨረሻ እቲ ሓይሊ ላምንታይ ኣትዩ ህድማ ኣትዩ ማለት እዩ ላብ ስሩዕ ናይ እቲ ብዙሕ ነገር ያው ድሚድያ ድምጥን ነገር ክነከደና እዚ ምስ ኣተ ናይ ወረዳ ራያ አላማጣ ይኹን ናይ ከተማ አላማጣ መርሕነት ብቤት ምክሪ ዝጸደቀ ኣመራርሓ ኣምጽና ናብ ዝኣትና ምስ ኣጽደቅና ሕዚ እውን ቃልሲ ነውርና ኣብ ውሽጥና እቲ ቃልሲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ስምረት ሓይሊ ካብ ከተማና ወፅዩ ስበር እየ ድብል ኣተሓሳስባ ዝነበሮ ዝሰብር እዩ ናይ ኣምሓራ ብልጽግና ዝነበረ ኣስመላሽ ኮሚቴ እዚ እውን ተሰይሩ እዩ ሕዚ መጨረሻ እንታይ ተረፈና መከላከያን ፌደራል እዚ ሓይሊ ከዛ አይና ክንገብር ልግበአና ክንዳኽሞ ተኮይና በሃመይ መንገዲ ያ ክንወፅኦ ልግበአና ሉል ነገር ሓመርሕነት ከፍልና ማኽናዋ ሓደ እቲ መከላከያ ዝከባቢ እዚ ዝመረፀሉ ኩነታት ንጹር ኣብ ቅድሚት ምስ ፋኖ ውግእ ስለ ድኖ ኣብዚ ከባቢ ውግእ ስለ ደለ ሓደ ውሑስ ቦታ ገርዎ ንባዕሉ ነፍሱ መሐለይ ቦታ ገርዎ ካልኣይ ኣብዚ ከተማ ሰፊሕ ጥቕማ ጥቕሚ የግኒ ይኖር እዩ ካብ ሆስፒታል ተረባሕ እዩ ካብ ማይ ግልጋሎት ተረባሕ እዩ ካብ ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ተረባሕ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕደጋ ቀረፃት ተረባሕ እዩ ቤት መዘጋጃ መሬት ተረባሕ እዩ ስለዚህ ንለመማረፅ እንታይ ኢና ክንገብር ኣለና ኣብ ናይ ሃይማኖት ትካላት ተረባሕ እዩ እዚ ኣምሰልና ተን ፒፒ ዝጥቀመለን ሴክተራት ናይ ምድራቅ ስራሕ ንስራሕ ኣብቲ ውሽጢ ዝሰርሕሎ ሰራሕተኛ ንኣምን ላብኦም ክህቦም ድኽእል ገንዘብ ኣውድኖ ኣይትነቀለ ይነብሩ ፒፒ ኣያልዕሎም ይነብሩ እቶም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ናይ ፒፒ ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝኾነ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣብኣ ነብሩ ኣሕና ስልጣን እስካብ ንውፅእ ድረስ ውድብ ሕወሓት ጠቕላላ ወንበር እስካብ ትሕዞ ድረስ ኣብኡ ነብሩ መጨረሻ ታገበርና እቶም ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፒፒ ዝሓዞም ምስሓብ ጀመርና በቃ ስርዓት ገሩ ኣሕና ብሰላማዊ መንገዲ ርክክብ ገሩና ካብዚ ኣልቀቁልና ማለት ጀመርና ብቀጥታ ምስኦም ምርዳእ ገበርና ኣብ ጥዕና ጣብያ ጀምርና ጥዕና ጣብያ ምርዳእ ገበርና እቲ ናይ ፒፒ ኣውፅና ሰድድና ብሰላቅ ዓልስና ኣብ ኣና ባዕልና ሰብ ተኪእና ናብ ባዕልና ሰብ ተካናኸ ምንጮም ጠጠው ብላ ሓንቲ ጀሚራ ማለት እዩ ቀጸለት ላበይ ኣተና ማይ ግልጋሎት ኢን ሚሊየንስ እዮም ጥቀም ነሩ ናይ ማይ ሽያጭ ስውን ጠጠው ኣብልና ቤት መዘጋጃ ኣታዊ ጠጠው ኣብልና እናበለ እስከ መጨረሻ ናይ ሆስፒታል ኣብ ሆስፒታልስ መከላከያ ፌደራል ኣትዮም ኣብ ወርሒ ሓደ ፌደራል ፖሊስ 20,000 ይኽፈሎ ነሩ ሓደ ሓለዋ ድናዋ ካብ 67 ነሩ ለ67ኦም ገንዘብ ይኽፈል ነሩ እዚአን ምሳ ድረቕናሉ መጨረሻ እቲ ከተማ ድማ ውሑስ ክኾን ወሳዱ ዘይፍለጥ ሰብ ይመፅእ ሰብ ይኣቲ ዝደልዮ ሰብ አንጠልጥሎ ይወፅእ ይኣቲ አንጠልጥሎ ይወፅእ እዚ ነገር ታኹም ሓልይዎ ሓኒ ሓላፍነት ንወስድ ኢና ላወሉ ይኸዱ ሓደ ሓውና ነብሩ ሕዚ ሰለሞን ኣያሌው ኣብ ገዛኡ ጀኖሳይዳዊ ጥቃዕት ፈጽሞ እዩ ቅድም ክብልና ሓደ ሓውና ሳህለ ዝበሃል ኣብ ጫፍ ኣፍንጫኦም ኣብዚኣ ኣትዮም ዕጡቃት ሓይሊ ሕዞም ትኸዱለይስ እቲ መከላከያ ፌደራል ኣጀንዳ እዚ ውሰዱሎ እንታይ ክትገብር ለኻ ከተማ ውሑስ ክበሮ ምስ በልናዮ ፀገም የብሉ ሓላፍነት ክወስድ የብለና እሺ መጨረሻ ምስረናዮ ሓላፍነት ክወስድ ይላለ እዚ ናይ ፀጥታ ውሑስ ናይ ምግባር ከይዲ ሓደጋ ኮይንና ምንም መማረፂ የብልናይ ምስ ሰራዊት ፖሊስ ሚሊሻ ተኣሳሰርና ከተማና ውሑስ ንምግባር ናይ ፀጥታ ስራሕ ጀመርና ባዕልና ናይ ፀጥታ ስራሕ ውሑስ ምዃን ሕዚ ከም ድሌቱ ምንቅስቃስ ዓግትናዮ ፌደራል መከላከያ ቀትሪ ድማ ብሰላማዊ ቃል ስለለ መንቀሳቀሳስ እናዮ እተና ኢኮኖሚ ምንጩ ዓጽናየን ኣት ፋይናል ዘላስ ኣብ እምነት ኣብ ሃይማኖት እምነት ኣትዩ ኩሉ ዝምስዓርናዮም ቶም ጸላእቲ
ኣብ እምነት ስራሕ ጀመሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣትዮም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ወይ በአምሓራ ይኾነ ወይ በትግራይ ይኾነ ህልውና ለው ይፍለጥ ራያ ሀገረ ስብከት ልባሃል ተፀዋዕነቱ ፌደራል መንግስት ልባሃል ሓደ ጳጳስ ሰብዬ ለጣየሾ ማለት ዋና ትሕዝቶ ደግሞ ናይ ኣስመላሽ ኮሚቴ ዕላማ ሕዙ ድንቀሳቀስ እዛ ኣካል እዚ ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ይምሽግ እዛ ኣካል ድማ ጥቕሚ ካፍቲ ቤተ ክርስቲያን ንግነይ ለወደቀ ሰብ ለቤተ ክርስቲያን ሙዳይ ምጽዋት ዝገብሩ ለቕምጦ ገንዘብ ላ ጠርነፉ ለመከላከያ ገንዘብ ይሁን ፌደራል ገንዘብ ሰነዱ አግናየት ቢሮ መስራት አዝናዩ ለመከላከያችን ማጠናከሪያ 500,000 600,000 800,000 ሰነድ አግናህና እዚ አላድርቅናያ ካብ ቢሮ ከፍቱም ሶን ድፍቀድ ነገር የለይ ጠጠው አብሉና ቢሮ መስራት አጸናዮም ሁላ ተዓጻጽያ ሁላ መስተዓጻጽየት ምንም ማረጽ ይወል ፌደራል መከላከያ ኮይዱ ኩነታቱ ላብ ልኡ ረመጽ ናይ ምዃን ኩነታቱ ላሰፍሐ ላዓበየ ምስኸደ እዚ ኸይድ እዚ ናጋይ ድሕር ናጋይ ክዋሓጥ ኢላብል ነገር ኣትዩ ማለት እዚኣ ምስተረዶ ጥሪ 21 ለይቲ ካብዚኣ ከተማ ንሕና እውን ብተጠንቀቕ ሓሊናዮ እግሩ ላ ተኻተልና ኣፏና ሰድናዮ ማለት እዚ ቃልሲ እዚ ተመከላከያ ክወጽእ لماذا تناي أولاد تودم حوحات الجورو قالسي حزبنا الجورو قالسي سوون ما أخل الجورو أو كتمانا في لعلي خلت عامت ورارج أفتعافي جنوسايدر حيل منجس إثيوبيا حزوا النر كابتات لا على ونت جزات رايال لامات أيهون كتمان لامات وحس قينو حزل أو نور أبيات صحفتون أو قنا لكات عصرت حدا قيناون تنا لكات عصرت حدا بعلون على دخلنا له خناتات تفوتوا إلى الحسن لنا. بورت حيلتات تمحدر زنبرت كتمان لاماتا تم سرت المعاتا محورا وقطة ونتا بركي مختامة مستي بس حواز الله سياخنا تصارن كله انتا يزمسل زنبرا معبالن زبص حسين كما يزجلس بفلا يبتحتي كوماند بوست مستمن وارادما اب حزب زنبرو صعنتو كما يخات تገልጾ تبكونات تبي دبلوماسي لسانو صنتت حزلله بعلو ابزي اخوينو صنتت لافصمينو حدا سب بيبوتاو لا موت يحدر دولي سبي عسر دولي سوي شور نوري قبل كرمكا تجارون لا أدري سباك حالفوس سون تجارة يكونكم إرتراوي يعني يكون لا بله كساب خلطة بيتش كساب سلسلة بيتش حلقة قبول اللي خناتات نور أبز كتماتي زح حالفون خالي تي كتما قلطف عبيت قبل مسعى كتماتات تجري حنت كتما لا أطع أفتنا إسرع شوعتي عمت ما قلطف عبيت مالته ناوشت من قد كوبلستون ناي تصر من قد ناي منغستاوي تكالات هوسبيتال طعنا طابيا معباي عمها صفح لوطي لمصول عدو عد كتولد يبلاي اب طعنا تكال تولد يولادون مرح لحزه حنت عدو بولد مخنيات كتموت يبلاي لون مرح لحزه ناي عبيت دجت ايكونومينا ببغزيوس ناي سرح الدل فطورلو حدش ممارات ساتفطورو لنا كتماتات بمروزي لا بدحرت زيرو دورو ما كوماند بوست يلنا رحيل حنتادو ابطعنا كامولاد وكذا امولاد غلغالات امبولانس يلي ليتي داب حكمنا طعنا خيدا كتولد اي تخيلي لمنتاي تشكركاري يلي ابطعنا طابيا اب هوسبيتال حنتادو بوليد مخنيات كتولد تقوينا كفلتي نصا ينورو بناتنا غزي بناتهم غزي كفلتي يخفل أتقالت هوسبيتال أنت عنا طبعاً نايولد يقولوا تطوابل أبقول لي سبلوا والد نور 10 15 حلقة فيلم إيزي فوت يخرجون أفتكر ما دما سبحنا مسيرة لما عتك صحف عارقبو تعصيه انفستراتك موسى يخولي انفستمنت نوصل أكلات حمي ورقورهم كلمعون كغنيوم دخولوا دغافات ايكونومي دغافات مثال حزي ناي نصا قرص وي ناي ديوتي فري امصوم كسرحلو دخولوا خوناتاتون عصيوو اتيز بدما
24 ساعات كسرح لنورو حزز كتما علامات صحاي ليت عربة كتما تبهال نرت دحر ساعات 10 تخلته كل عينة تكالات عصينور إذون فطر خويدي حدا سب دحر ليتمون لا صراحة كسرحو دخل خيدي دعقته ينور عصي ينور زمان نا انت كوماند بوست بسنه لبونا يكون انت محبرسب دحر ساعات 10 تخلته بقى كتما موصا حمدي كال بسنه لبونا غدو خويدي انت محبرسب دحر ساعات 10 تخلته مشت حساب نغو 10 تخلته سرح كسرح حمدي خيل غدو خويدي تنايت انات كالات غدو خويدي نما يشفان كتما لا 75% انا نورنا قدم كنتات حزي 30% نحنا داب دحلت باك كورو سلازي عطاقلال ترلاحيو زي جونوسايدر حيلي كتمانا ملؤ لاب دحريت لاب زيرو مولسو لخده بب كتماو قوشاشا محلفي مأسري بوتا عينو ጤና ጽም ቢኖር እዚ ከተማ አውይ ከተማ ላይ መስል በዓልዋና ለይውል ከተማ እዙን ሰፍሕ ያው ቀድሞ ሕዚ መጽኹም ርቁም ስለነረክት ከተማ እቲ ከተማውን በዓልዋና ለይውል ትደፈነ ዲች ቆሻሻ በየቦታው ለድርበይ ልሞተ እንስሳ በየቦታው ለድርበይ ገይሩ ወይ ኮይዱ ክሳብት ማለት ጥሪ 21 ማለት زين كنا تفطروا ማለት ስለዚህ እቲ ናይ ጸላኢ ዝሰርሖ ሽርሒ ብጣዕሚ ከብድን መነወርን ሃም ኢትዮጵያውያን ጥራሕት ይኾነ ኣብዚ ከተማ ውስጥ ግን ናይ መንግስታውን ውልቃው ትካላቱን ዕንወን ኾኑ ሕዚ ምናልባት ብምሕዳር ተርለኹም ሓደሽ በር ተርለኹም ሕዚ ሰራሕና እዩ በሪ ናይ ሴክተራት ጠቅላላ በርስ ተነቃቅሉ ብቁራለይ ሽያጥ ነው ኢንተርናሽናል በዓል 5 ኮከብ ሪዞርት رايا جراند بال4 بليون تسرحه قدم كل حزت تي هوتيل داف زيرو تملس ندام غزيت عليكم هودكم تورطوا ياهم بميدياهم كقال عسلنا لاف زيرو تملس تبع على عفتي لول مسرح حزي عقمي تطولوللو ونات تفطري ماشغي كامبوم غورو مونورو هم عدي حيلي دحاسبته تخونورو زين ايول قسب تكاليو نلققلو يلمعو يستخاخلو كبال اول نبر نبرت بمولن تراكتور نبران ناي حرشا ماخل نورو ازون صعينو عنا غورو لاو زيرو مولس ولا خدلو كنتات ابز كتما لعلي 30 يخل تيكالات منغستاون زي منغستاون عينو وند خدلو كنتات انهيو تي صلاعي معناتو حزي غنا تي حزبلات ناي محبرسه منقح ناي سيكترات منقح ናብ ተግባር ሕዚ ይዳዓትለና ማለት ህዝባው መምሐዳር ህዝባው ግልጋሎት ናብ ንውር ንምምላስ ዝተገብሩ መንቀሳቃሳትን ዘለዎ ብርክንከ አምንታይ ብርከሎ ያው ሕዚ ናይ 4 ጣብያ ስሩዕ ስራሕን ጀመረን እየን ሴክተራቱን ካብ ናይ መሬት ወፃኢ መሬት ለኦዲት ላትገብራ ስለኾነ ሁሉን ግልጋሎት ጀመረን እየን ሁሉ ለምሳሌ ልማዓት እቶት قلت فلان في صراحاتي لسه 4 عامات قبر لي يقبروا بانكتات ولك سب حفتي زيهم حزي قبري مقبار جمر لغنات تفطري نقدي فقادنا محداث صراحتون تجمرين قال اتناي سناي من محدار اللي تجمرت حنتناتنا تبيت فرد طرحيا تبيت فردون قلت فما جمروا لنا تخالقن almost لعلته 98% بدو منقدي كلن سيكترات سرحتنيا اتاتنون باغبابو لابيرو اتيو حزبي ጫማ ኮይኑ ከገልግል ግልጋሎት ዝጀመረሉ ኩነታት ነው ካብቤት ናይ መሬት ልማዓቲ ካብቤት ፍርድ ወጻይስ ኣብ ከተማና ኩሉ ግልጋሎት ዝጀምሩ ህዝቢ ኣብ መገልጋሊ ይዝግነ ኢሉ ማለት ኣብዚ ቀረባ ማዓልትታት ዝወፀ መግለጺ ቦርድ መረጽ ኣሎ እዚ ድማ ብፍላይ ንተጋሩ ዘቆጥዕን መዘራረብ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ እዩሞ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ውሳነ እዚ ክውስን እንከሎ እንታይ ዕላማ ሒዙ እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ኸትብል ጽቡቕ ያው እዚ ከባቢ እዚ ኣከራኻሪ ውሎም ለሓስቦ ብሳቶም ለከራኽር ኩነታት ግን ይውል ሓደት ናይ ሕገ መንግስቲ ምጥራር ቦርደር ከባብታት
ቋንቋ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ማዕከል ለገበረ መሰል ብሔር ብሔረሰባትን ብዝምልስ መንገዲ ይኡ ቅድም ክብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሕደራ ንማሓደር ነበረ ማለት እዩ ድሓር ግን ሕዚ ናይ ቦርደር ሕቶታ ይኮነች ተጋሩን ሃም ተጋሩን ሰላም ክነስእኖም እንህና ብኢኮኖሚ ከዓብዩ ይብሎም እዚኦም እንድሕለይ አጥፋና ደማ ሰላም ክንነብራይ ንኽእል ይብል አተሓሳስባ ስለነህዎ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ የድብል ሓይሊ ጆኖሳይደሩ ብልጽግና እዚ ድማ እዚ ከባቢ ኣብ 2013 ዝተፈጠረ ኩናት ኣብ ማንኛውም ከባቢታት ትግራይ ውግድ ፈጥሩ ምስ ተፈጠረ ወራር ሓይሊ ኣትዩ ወራር ሓይሊ ምስኣተ ለይለቀቀን ከባቢታት ካብ ዝነበረ ሓንቲ እዚኣ እያ ኣብዚ ለከራኽር ኩነታት ይብሉ እዚ ከባቢ ብቋንቋ ትግርኛ ለማሓደር ህዝቢ ቋንቋው ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቢ ሕዚ ጂኦግራፊ ካሊ አቀማምጣውን ምስትናይ ጎረባይ ዓዲ አምሓራ ልመጣጠን ፍላይ ምስናይ ቀረባና ናይ ቆቦ ናይ አገው ህዝብና ናቶም መሰል ክብሪ ሓልናን ነብረና ሃማታቶም ሐምዝል ተበላሸይ ፖለቲካ ካሊ ሕቶ ይብልና ይሕና እሶም ሐምዝል ሓትለይዋ አሕና ካሊ ሕቶ ይብልና ምክንያቱም አሕና ብሕገ መንግስቲ ንኣምን ሕገ መንግስቲ ለመስረተና ስለልኾና ኢትዮጵያ ፍልይ ለብላኮ ልትጻሕፍ ሕገ መንግስቲ ለሓዘት ዓዲያ ነብራ ማለት እዩ ሕዚ ሕገ መንግስቲ ለቕመጦ ድማ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ይኹን ፌደሬሽን ምክር ቤት ኢሊት አምሓራ ይኮን መርሕለይዎ ትማሊ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ኩናት አውጆምና ለጽኖቱና ኃይሉ ኮይኖም አነ ካዚዮም ምንም አይሕሊ አነ ምናልባት ሰብ ሓድሽ ነገር ፈጥሩ ክመሰሉ ታይ እንህ ወዚ ወረቀት መጽሐፍ ተራ ኮይሎም በአካል ሞጾምና ወረሮናስ ወረቀት መጽሐፍ እቲ ወረቀት ተጻሕፍ ወረም ሆነ ተባለ ኻይ ሓደ ሓድስ ግጭት ለመፍጣር ስነልቦና ተጋሩን ለምስላም بزي أم خنيات قول لا بقى طورنا تكجمر يقول هذا خوني كنت مال قدم كبلوكو بانك تاتكو تعصينا نقدر بانك كو جنزبه يقول لي كاش كو يقول لي حزبكو تطولينه إذا ما رأس بورد أو تعالى بعلم بقى كافت ما رأس بورد للعلس ما حبرس بجنزو خم ليتو كيان كاس أسكو تعصي يقولنا كاسل على عوينا قال ليكو تمارس بورد ما لزوروه اتنام حراس ملاش كوميتي ناتا اسم ملاش كوميتي وانا متحابر له بعد تاغنيو تشاغري ابزيا كتما نور اسم ملاش كوميتي بمولهم لا اكوم يدعوا بعلو تاغنيو تشاغر تجونوسايدر حدا بعلو تي ያው ሐንታ ባህላኩ አተናገሩ ኖሩ ካላማጣ ያማራ ኃይል ከወጣ ሽጉጥን ጠጥቼ ሞታለሁ ወልና ኖሩ نعيش كحزرم تهم ليش تيان نعيتا حملة لا قريد فلت ويسلق قلنا يفلت مالتي فكرة خلا على سنة رأي إذا اللي قبرنا راح يس دمس حافظ هيك خبر حزي صحيح واي مرات أبور إثيوبيا كو ودمنا ودم حوحات بوعلي بريتوريا مثلا قلت في ملاش كوكوا ولا قباين كي وهابكو نبرة ودم حوحات الحزم حوحات أمرت أبورد بعوي لتودم كوا عفولت أينه ولهم دعسوا يسوات تقرأ يقول لما حضر ودم هذه أو كابتات بوردر معرابن سلمت الرأي أموالهم زعل لهم قال النجار لهم نزام الكيتو كاب ودم حوحات جزياو منجستي تقرأ يتحيزو استفعل على أكلات نخونن ويمزركوا ما نزيب في اللاي محبراو ميديا نتفتون أو زي زلعل ربربنا كايدو يمزركبو سلازي زي زن صبارقو نجار انتايو كميك خاطريو بركت مكونانم صبغيم انا حزي ابتناي بصحافو صحف مكنياتهم كازل على تتغنك صحف كلي لسل الامن تحسو ግን ዋና ዓላማውቲ አጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያ ይኮን ፍላይ ለለት ማለም ሳና ነውሮም ባፈላላይ ወጾም ልቆዱ አካላት ድጋፎም እዚ ያነ خبرنهن ዝም ድጋፎም ኣብ ሓድነትና ማእከል ገበረ ስለልኮነ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣፈላላይ ክፈጥር ከሊ ኣብ ሓድነት
ህዝቢ ትግራይ ልፈጠር ፀገም ግን ተመልሶ ሓደ ክኾን ዝኽእል ነገር ለርአየሉ ኩነታት ማለት ፈጥሪ እዚ ድማ ኣነ ሓሙልቀይ ንሕና እውን ሃም ከተማ ላማጣ ሰፊሕ ሰልፊ ነካይደና ሕዚ ቁሉዕ ዝኾነ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ማንነት ፀገም የውሉይ ናይ ወሰን ደንበር ፀገም የውሉይ ሪፈረንደም ክካየድ ይውላወሉ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ትግርኛ ልዝናገር ለልዕሎ ሓይሊ ሓድካ ዓገውኛ ልናገር ኮኑ ኣምሓራ ክልል ኣርጎበኛ ኮኑ ተወሳኺ ቅማንት ኮኑ እንደዚኦም ነው የምንሰለው ቅድሚያ እዚ እኮ ትግርኛ ተናጋሪ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ ዝገበረ ኸይዲ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ሃም ከተማና እውን ትመርሕነት ተኣኪቡ ናይ ጣብያ መርሕነት ክሳብ ታሕቲ ጠቕላላ መርሕነት ተኣኪብና ሴክተር ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ጥራሕ ትኾን ከይዲ ስራሕ መተሓበር ተኣኪብና ወሲና ኢና እቲ መንግስቲ ፌደራል ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያን ብፌደሬሽን ምክር ቤት ለመሕለፎ መልእኽቲ ቀልጢፉ ከመዓራርዩ እቲ ዝወሰኖ ውሳነ እውን ቅቡልነት ከም ዘይብሉ ወስና ኢና ድዝዲ ምግላፅ ድማ ቁሉዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይድ ብሰልፊ ህዝብና እውን ኣብ ጎንና ኮይኑ ተሰልፉ ኣካል ትግራዋይ በዓል ዋና ስለዝኾነ በዓል ዋና እዩ ለምሳሌ ሃም ካልእ ሰልፊ ኣይኮነ እዚ ኣብ ህልውና እዩ ሃም ተጋሩን ሃም ህልውናና ሓደጋ ይመፁ ሃም ትግራይ ላዕላውነት ግዛኣት ትግራይ ከይድፈር ብሎም እዮም ትባሊ ዓበይቲ ንእሽተይ መናእሰይ ፀለምቲ ቀያሕትን ትሰውኡ ንቅድሚ ሕዚ ይኹን ንሕዚ ሕዚ ድጋሚ ድማ ክወረና እዩ ዝመፁ ኣለዉ ኣይንውረሪ ድብል ስለለኹም ህዝብና እውን በዓል ዋና እዩ እዚ ንምክያድ ድማ ጠቕላላ ህዝቢ ከተማ ኣነቓኒቕና ብሰልፊ ኢና ተቃውሞና ክንገልፅ ኣብ ቢሮ ከፍ ብልና ትራንስ ጠቕላላ ህዝቢ ንፅውዕ ኢና ብኡ መንገዲ ክነካይድ ሓሲብና ኢና ሕዝናዮ ዘለና እቶም ለረአይዎ ኣክቲቪስታት ተቃዋሚ ፓርቲታት ልዕልዎ ሓሳብ ግን ኣነ እውን ድጉፍ ልገብሮ ኣብ ሓድነትና ልትፈጠረ ነገር ግን ሕዝለ ትኸይድዎ ክያዶ ኣነ ሃሙልቀይ ፅቡቕ ክያደ እዩ ክበረታታ እንህዎ ልብል እዩ ሓሳብ ንሕና ኣብ መወዳእታ ኩነታት ፀጥታ ከተማ ኣላማጣን ሙዙይ ተታሓይዙ ድማ ፀረ ሓይልታት ሰላም ዝኾነ ኣካላት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ህዝቢ ብሰላም ኣትዩ ከይወፅእ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳትን ኣብዚ ከተማ ሰላም ንምዝራግ ዝገብርዎ ፃዕርታትን እንታይ እዩ ዝመስል ከመይ እዩ ዝረአ ኣብዚ ከተማ ህንዲ ትድጋነን ናብቲ ዓፋር ዝኸደ የብልና ካብዚ ከተማ ሸፍቱ ዝኸደ ትመርሕነት ጥራሕ እዩ ትመርሕነት ድማ ብሓደ ናይ ዞባ ማሓዳር ሳምባል ትንፍስ ዝነበረ እዩ እሱ ስለ ዝኸደ እዩ ኸይዱ ካዚ ዝዘለለ እቲ ናይ ዕጡቕ ሓይልና እውን ኣብ ኢድና ኢድኖ ኣይኸደይ ውስናት ኣመራርሓ እዮም ኮይዶም እቲ መብዛሕትኡ መርሕነት ዝነበረ ኦልሬዲ ተረድእዎ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ይቅርታ ሓቲቱ ከፍሉ እዩ ዋላ መርሕነት ኮይኑ ብላ ይቃፀለ ያው ኣብ ልምልኮቶ ናይ መንግስቲ ቦታ በዓል ሙያ ኮይኑ ሰርሕ ነው እቲ ሸፍቱ ዝኸደ ሓይሊ ግን ኦልሬዲ ሽፍታ ናይ ሽፍትነት ስራሕ ይሰርሕ ካልእ ምንም ስራሕ ይሰርሕ እቲ ሽፍትነት ድማ ንጹር እዩ ሓደ ወረቀት ንምብታን ይምክሩ ንወፅሖ ኣብ ከተማ ራዕዲ ንምፍጣር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፀመደ ስራሕ ይሰርሑ እዮም ኣብ ንገብሮም ኣኼባ እቲ ዝገበርና ኣኼባ ፖስት ምስ ገበርና እቲ ኣኼባ ናቶም ዓቕሚ ካልእ የብላዩ ኣፍታ ፖስት ኤክስ ገበርካ ፖስት ምግባር ስልኪ እናደወልካ ምፍራሓት ገንዘብ ለኣኹልና ኣዋፅኡና ይብሉ ገንዘብ ንወኩም ንኾይና ለዓድኩም እተይ ንወኩም ይብሉ መንግስቲ ኢና ትብለኹም መንግስቲ ንኾይንኩም ኣብ ከተማኩም ኣቶም ተቃለሱ ይብልዎ እቲ ማሕበረሰብ ነው ሕዚ ሰም ኣብኡ ኮይኖም ናይ ራዕዲ ሽበራ ይሰርሑ እዮም ኣብዚ ከተማ ኣትዮም ኣብ ሕዚ እዚ ልባሃል ዝፈጠርዎ ፀገም እየ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ቡምባ ፈንጅሮም እዮም እታ ቡምባ እውን ኣብቲ መከላከያ ድነው ከባቢ ናይ ከተማና ናይ ፀጥታ ሓላፊ መንበሪ ኣብ ግቢ ውሽጢ ቡምባ ደርብዮም እዮም ካብኡ ዘለለ ካልእ ለምፅዎ ነገር የብለን ካልእ ኣብዚ ከተማ ዝሰርሕዎ ራዕዲ ሽበራ እዩ መከላከያ ከዓብጠኩም መከላከያ ቀትለኩም ሕዚ ውግእ ክጅምር እዩ ሕዚ መጻዕና ቀሪብና እንህና ኣብዛ ሰሙን መጻዕና
ኣብ ቀጻሊ ሰሙን መጻና ድብል ናይ ራዕዲ ሰራሕቲ ይሰርሑ እዮም ትሽፍታ ሓይሊ ማለት እዩ ድሕሩ ግን ታናይ ቢሶበር ነበረት ከባብታት ነበረት ግጭት ካብ አል ድሓር ግን ምዝሓል ንመስል ነገራት ናይ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ህዝቢ ትማሊ ለካት 11 ለረአዮ ሰላማዊ ሰልፊ ዓውይ ጽዕንቶ ፈጥሩ እንኳን ቶም ዓፋር ነሸፋቱ ሓይሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ጽማው ፈጥሩ ሓድነትና ኣብ ሓደ ምህላይና ለመላኽት ኣብ ቦርደር ኮይና ሰልፍ ተካይለና እቲ ናይ ዓፋር ነው ሓይሊ ላብ ራዕዲ እውን ኣትይሉ አሉ ድሕሩ እውን እዚ ዝተፈጠረ ኩነታት ካፍቲ ቦታቲ ክናኣቲ ነና ላወሉ ስልክ ምድዋላት ጀምሮም ብጭብጽ ኢላ ለዓተይና ኢና ሓሲ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሓደ 4 5 ቆልዓ ኣትዮም በቃ ይፈለጥና ይቅርታ ዓድና ናኣተይና ብሎም ኣትዮም እዮም ምፍራስ ኸይድታት ነው ትማሊታት ብወገን ኣገው ድነበረ ሓይሊ ንዓላጀ ናሰለዋ ናቦራ ድነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ፈሪሱ ኣትዮም እዚ ሓደ ዓውይ ነገር ስለዚ እቲ ሓድነት ላጠናክርና ብርቀትና ቁጥሪ ትማሊ ምሳና ለነበረ ሸፍቱ ድኸደ ሓይሊ ልሙለሰሉ ልቡሉ መልሰሉ መንገዲ እውን ፈጥር ኢሉ ግምትና እዚ ድማ እቲ ሓይሊ ሕዝለ ዝገብረሎ ድርጊታት ውስናት ናይ ውልቀ ጥቕሞም ረብሓኦም ብምርኣዩ እንውሰድ ሕዚ ሓደ ክፍለ ጦር መራሕቲ ኢና ደሉ ናይ ሓርበኛ ገንዘብ መተኣኻኸቢ እቶት ትገብሮም እቲ ድሓዝዎ ገንዘብ ኣጠፋፍኦሞ ምስ ኣጠፋፍእዎ ክሕተቱ ምዃኑ ምስ ፈለጦም መማረፅናቶም መሸፈቲ ቦታ ላኣ ኸይዶም ሸፍቶም መሬት ሸይጦም ለውጦም ድኸዱ ኢና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስርዓት ቤት ማዘጋጃት የተኻፈተ እዚኦም እውን ላጋይ ድሕና ጋይ ክሕተት ስለዝኽእሉ ኸይዶም ሸፊቶም ወላ ተዓፋር ተትበት ኣብ ምብታን ወፅሕኖ ተትበተነውን ሕሳ ክኾንዮም ላብዚ ከተማ ይመፁ ብኡ ገብሮም ክቕፅሉ ክኽእሉ እዚ ድርጊት ዝፈፀሙ ኣካላት እዮም ስለዚ እዚ ናይ ሽፍትነት ስራሑ ክቕፅል ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ግን ተደናገረ ሓይሊ ግን ተዓባያ ልማ ጽቡቕ ነገር ትማሊ ዛ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ለመከላከያ ለፌደራል ናእትይዎም ነውሪኡ ቶም ሓይልታት እንድሕላላውነት ግዛኣት ለፍርሰልና ኮይኑማ ተዋጋና እናበኻ ሕዝብ ምምጻእ ዝጀመሩ ሕዝብ ትማሊ ምሸት ማዓት ሰብ ደውለ ኢላን በቃ ኣይፈለጥናይ ትረዱእና ኢኖ ሕዝ ኩነታቱ ኣሕና ካልእ ይመስሉና ነውሩ ስርዓት ምቁዋም ይመስሉና ነውሩ ኣይ ስርዓቲ ህልውና ልትዳረገ ስለዝኾነ እዚኣ ፍቆዱልና ንኣተና ዓድና ዓይነት ደልዑ ኩነታት ነው ስለዚህ እዚ እቲ ሕማቕ ለይከዓቲ ይኽእል እዩ እቲ ባተሓሳስባ ለይፈለጠ ተደናግሩ ልኸደ ግን ናይ ምምላስ ኸይዲ ከመጽእ ከሎ ጠቕልልና ተወስለናዮ ግን እዚ ሓይሊ እዚ ሕዝቡን ኣብ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ድኾነ ጆኖሳይደር ሰልፉ ድነበረ እዩ ሕዚ ለምስኡ ኮይኑ ክሰርሕ ድኽእል ቀጸንሕ ከሎ እታ መግለጽ ለሃዎ ፎቶም ኣይኮነን ኩነታት ትግራዋይ ኣብ ህልውናኡ ኣብ ማንነቱ ኣብ ደንበሩ ሃምደ ደራደር ህዝብና ስለልፈልጡ ህዝብ ደሞ ረመጽ ክኾኖም ስለልፈልጡ እዚኣ መግለጽ ምውጻኦም ጠቕምዎም ደዋዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ናይ ዓፋር ነው ሓይሊ እንዱ ለኣክል ኣብ ከተማና ለምጾ ጽዕንቶ የብሉ ልስራሕትና ድዕንቅፍ ነገር ኣይትፈጠረን ይልቁንስ ኣሕና ስራሕና ብኣግባብ ክንፍጽም ይገብሮምና እሶም ብልቀርጹ ኣጀንዳታት ኣሕና ዳብ ልምዓት ኣትና ዳብ ሰናይ ምምሕዳር ኣትና ናብ ኢኮኖሚና ክንቕየር ኢና ገር ተን ዝነበራኒ ሕቶታት ነተን ዝቐረብኩልካ እየን እሞ ኣብ መወዳእታ ይቐርኢ ትብሎ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ ተንኪዩ ያው የቐነለይ ኣነለ መልእኽቲ ካሕልፍ ኣለለይ ሓንቲ ብፍላይቲ ህዝብና ሕዚ እውን ሃም ልሙድ ኣብ ሓድነትና ንስጠም ጸላእትና ሕዚ እውን ከጥፉና ዝገብርዎ ሸርሕታት ሰፊሕ እዩ ሃም ተጋሩን ሓደ ትኾነና ለፅዕመልና ቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደናግሮም ልኸዱ ሕዚ እውን ዓዶም ትምለሰሉ መንገዲ ይምፅኡ ሓና እውን ሓንጎፋ ይብልና ንቕበሎም ኢና ጸላእና ብሓደ ንመክት እዩ ህዝብና ድማ እቲ ተጀመረ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ኢኮኖሚ ምንቃሕ ከተማና ናይ ተሽከርከርቲ ኮማንዶ ፖስት አልዕልና 24 ሰዓት ገበርና ኢና ናይ ሰብ ምንቅስቃስ 24 ኢና ገበርና ኢና ቀልጢፎም ላብ ስራሕ ላይ ኣተዩ ኣካላቱ ናብ ስራሕ ከኣትዩ ናይ መንግስታዊ ግልጋሎት ለየግንዩ ልመስሎም ኩለን መንግስታዊ ግልጋሎት ወሃብቲ ካላት
ክፍት ኮይነን ግልጋሎት መሃብ ጀምረና ያን እውን ንሕገዘሉ ኣብ ጎና ኮነሉ ግብሪ ለይከፈለ ኣካል ታለውን ግብሪ ዝከፍለሉ ኣብ ልምዓትና ተሳታፊ ክኾን መጻውዕተይ እናቅረብኩ ብዛጋጣሚ ኣብ መበል 51 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ አንጋፋው ኣብ ወይን ሚድያ ኮይነ መልእክት ተሕልፍ ለኹ ብዛጋጣሚ ድጅግና ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ደገ ኮይኑ ልኳሻሕሎ ዲያስፖራ ትግራይ ድዚ ቃልስና ደገፍቲ ዝኾኑ ውጻዓት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾኑ ኣካላት ቅድሚ ሕዚ ብምፍናን ሕዚ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ብድርድር ክፍታሕ ብሎም ኣብ መስመር ለኣተዩ ዓድታት እዚኦም ብምሉ እንኳዕ ንመበል 51 ዓመት ኣውፅሐኩም ኣውፅሕና ክብል ደልየ ለወይን ምስንዳእ ጋዜጣ ድማ ዝለዓለና ኣዳን ክብሪ ምስጋና ንህና ህዝቢ ራያ ድምፂ ኮይኑኹምና ኣብ ዓለም ብርኪ ክበፅሕ ደኸመኒ ሰልቸወኒ ተይኹም ትሕልፉልና ነበረ መልእክታት ኣብዚ ቃልሲ እዚ ውፅኢት ኣፍርዩ ዝለዓለ ናይ ኣንበሳውን ድርሻ ሓጊዝኩምና ኢኹም ብዛጋጣሚ እውን ከመስግን ደልየ ቀኒየለይ ተጋዳላይ ሞጎስ ሽፈራው ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ንዝነበረና ግዜ ደጊሜ ኣዝየ ዝመስግን ክብረት ይሃበላይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶታት ነቲ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ዝመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ ወይን ውላድ ህዝቢ ልሳን ውድብ ተምሳሌተ ህዝቢ ወይን